ଉପକାନ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ନାମ ଖ୍ୟାତ ଗଣପତି ପରପଦ ଗିରିଧାରେ। हे ऋषिपुत्रे दंड विधानर 16 दंडर नाम कहूची शुणिबा हेउ शुण श्रोता बंधु देन मन दंड काली व्रत जे महापुण्य 16 दंड व्रतर नियम तेणु दंड नाच करती धन जे आहार दंड प्रथम अकटा अबटा 8 प्रहर रे जे थरे तो हेब भोजन। कौनसी शब्द शुभिब नाही निशाबद राति थिब जे होई केवल ढोल घंट बाजुथिब धान गुड़ी जे अन्य न बाजिब जे नीरवे हेब भोजन अति निष्ठापर दंड व्रत सार जे सकल कामना पूर्ण। द्वितीय दंड अटे उजागर 13 राति कटाइब कष्टर। तृतीय दंड गृह त्यागी हेब चतुर्थे मैथुन को पासरी दिव जे पंचमे पादे चलिब जान जे बाहन पादुका धारण जे आश्रय पूर्ण करिब। षष्ठरे श्मशाने वास करिब कि अबा तोटा मंदिरे रहिब नदी अबा पुष्करणी कूलर बास जे करिब दिवस 13 जे धूली दंड सप्तम रे मध्याह्न काल रे तपत धूली रे मध्याह्न काल रे ततला धूली रे जे दंड लभिब दांड रे। अष्टमे जल दंड को सारिब नवमे अग्नि दंड को सहिब दशमे जे झाम अग्नि परीक्ष एकादशे नाच दंड जे मुख्य हे गृहर दंड द्वादशे रमणी पाड़िबे भुकुतार भावे जे 13 रजनी दिवसे। त्रयोदशे पाक दंड भोगिब अंग बलि दंड 14 हेब मेरु पटा काठ 15 होई लदिबे भुक्ता कटिरे नहीं जे पाट भुक्ता तो ही परे चलिबे बहन देखुथिबे जन दे काठ दंड ए प्रकारे। शुद्ध क्रियादंड 16 रे जान एपरी भुक्ता दंड नियम धन्य से भुकुता महाभकत पापी मानंकु करंती मुकत जे त्रिनाथ जोड़ई हाथ माग दंड काली तोर नाम हारी गो गुरु मोर मनरथ। शुणन्तु पंडित गण देई मन कन विधान दंड विषय करई गायन शिवंक स्वप्नादेश रे लेखन्ति लेखक जहाँ लीला भियाई अछन्ति प्रियंक हरंक वाक्य शुणन्तु होई न उत्सुक हरंक वाक्य। ए कली जुग आद्यरे उत्कल भूमि रे त्रिलोचन नामे राजा सुरंग नगरे ଥିଲେ ନରପତି ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଶୀ ରେଖା ନାମେ ପାଠ ମହାଦେବୀ ଜାନ
ପତିବ୍ରତା ସୁନ୍ଦରୀ ସର୍ବଗୁଣ ଯୁକ୍ତା ସେ ପତିବ୍ରତା। ତାପରି ରାଜାଙ୍କୁ ସେବନ୍ତି ପ୍ରଜାଗଣ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା କରନ୍ତି ରାଜନ। କାହା ମନେ ଅଶାନ୍ତି ନ ଦିଏ ଦଣ୍ଡଧର ସୁଖ ପାଶେ ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ ବେଦବର। ବିଧି ବିଧାନ କେ କରିପାରିବ ଲଙ୍ଘନ ବିଧି ବିଧାନ। सकल संपदे पूर्ण राजांक भुवन चिंता थाए नथिबारु कुमार रतन। महाराणी कहती धिकम नारी जन्म मान होइबा नारी जगत रे हीन। दुखिता होई दिन काटती महादेई दुखिता होई। राजा त्रिलोचन मने करती भावना पुत्र जोगु ए पिंड कारण हुए सीना। अपुत्रिक ठारू पापी नाही ए संसारे एही दुख लेखा थिला मोर कपाल रे। कर्म को चिंती दुख रे कांती नरपति कर्म को चिंती। दैवर भाग्य चक्र के पारिब कही दुख पथे सुख सुख पथे दुख थाई। क्षणके क्षणके कर्म हुए आन आन अति विचित्र अटई विधि विडंबन। माया संसार जालरे पड़ी अति नर माया संसार। इने एक तपस्वी जे शिवंक भगत राजनहर आसी हेले उपस्थित। भस्म विलेपन कंठे रुद्राक्षर माल कटीरे कौकुनी तीरे सोहे जटा भार। हस्ते त्रिशूल प्रसन्न श्रीमुख मंडल हस्ते त्रिशूल। जय शिव शंभु बोली मुखे उच्चारती द्वितीय शिव पराए विराज ज्योति। किबा महिमा प्रचार करवा कुहर कपिबे से आसी राजांक पाखर। देखिते रूप आश्चर्य हेले मने रूप देखिते रूप। गौरव करी राजा मुनि चरणे सासांगे प्रणाम कले भक्ति भरा मने। पद धौत करी दिव्य आसने बसाई प्राणी सह पूजा कल त्रिलोचन साई। कर पातिन मुनि दियंती सुकल्याण कर पातिन। सकल कुशल पचारती मुनिवर आहे दंडधर सर्वमंगल तोर। भले रही कि ना तोर प्रजागण शत्रु उपद्रव किछि नाही ना भुवन। शुणी राजन दुखरे पोतिले बदन शुणी राजन। राजा दुख देखी ऋषि आश्वासी कहती कि पाई मनरे दुख बही नृपति। दिवस तु रजनी दे रोग तु औषध पाप तुझे प्रायश्चित कहती विबुद्ध। मानी मो कथा कहत हृदयर व्यथा मानी मो कथा। राजराणी तुहे जोड़िले कर दुख केवल कोले नथिबारु तुमर। ए सर्वराज भुवन हेब कि कारण पुत्र विहीने कि हेब आमर जीवन। शुणी न जति प्रबोध करी न कहती
ଜ୍ୟୋତି অকর্ম কর্মদায়ক দেব ত্রিপুরারি অকর্ম কর্মদায়িনী অটন্তি গৌরী বাঞ্ছিত ফল দিয়ন্তি কালী মহেশ্বর এণু হর কালী ব্রত কর দণ্ডধর লভিবু সুখ সর্বকামনা হেব প্রাপ্ত লভিবু সুখ শুনি কর যোড়ি পুত্রে রাজা ত্রিলোচন কেউ দিন কেউ রূপে ব্রতর বিধান তাহা বুঝাইল মতে কহ তপবন্ত সে ব্রত করিল তোর ধরিবি পুত্র কহে ত্রিনাথ হর গৌরী ভাবি চিত্ত কহে ত্রিনাথ কহন্তি তপস্বী শুণ রাজন শিব কালীব্রত বিধি বিধান মীন মাস 17 দিন অন্তে 13 দিন হেবা মেষ পর্যন্ত যে অতি কঠোর ব্রত নিষ্ঠা পর হই করু দেবে তুহি যে পূর্ণ হেব মনোরথ ত্যাগী ভাবে ঘর জঞ্জাল তেজি সংকল্প করিণ সবু বরজি মৈথুন সুখকু দেব পাশরি প্রতি রজনী উজাগর করি যে অর্ধরাত্রে হবি স্থান থরে মাত্র হেব অকটা অবটা যে অপুটা থিব ব্যঞ্জন ভোজନରେ ধান গুড়ি বাজিলে ভোজন নকরি উঠিব ভলে কাহার তুণ্ড শব্দ ন বাজিব কেবল ঢোল ঘণ্টা শুভୁଥିବ যে ভোজন দণ্ড এপরি অন্য দণ্ড মান শুଣନ୍ତୁ ରାଜନ ଯେ କହୁଛି ସବୁ ବିସ୍ତାରୀ সংকল্প পইতা কন্ধে পকাই অস উচ্চ স্থান মাড়িব ନାହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ିବ ବାଲୁକା ପୂଜାକୁ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀକୁ ଦେଇ ନିଶାର୍ଦ୍ଧେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନ ଯେ ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହି প্রথমে কালী আমন্ত্রণ করি 13 ভুকুতা অভিনয় সারি দণ্ড নিয়ম নৃত্যକୁ বিচারি উজাগর রহিବାକୁ সর্বরি যে হর যাহাছন্তি কহি নাট্য মাধ্যমরে অভিনয় করি যে রজনী দেব পুহাই দান্ত কাঠি কেবে তুণ্ডে নদেব আম্ব পত্রে দন্ত শোধন হেব ধূଳି দণ্ড উতারু জলকিয়া কইব ফল মূল ক্ষীর লিয়া যে পানি পଣା করি পান তৈলা দিত কেবে ন ছুঁইব যে দণ্ড ব্রতর নিয়ম গৃহ মধ্যে ব্রত পালিবে রানী ସେହି 13 ଦିନ ନିୟମ ପୁଣି ତୁମ ପରି ସେ ବ୍ରତାଚାରୀ ହେବେ ଶୁଣ ସେ ନିୟମ କହୁଛି ଏବେ ଯେ ତ୍ରୁଟି କଲେ ହେବ ଦୋଷ କାମନା ବିଫଳ ହୁଅଇ କେବଳ ଯେ ଲଭି ନ ପାରଇ ଯଶ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହରୁ ଯିବ ସେତେବେଳୁ ରାଣୀ ବ୍ରତ ପାଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳେ ହେବ ଜଳପାନ ଖଇ ପଣା ଫଳ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେଣ
ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ସାରିବ ହବିଷାନ୍ନ ଏକ ବସ୍ତ୍ର କରିବ ପରିଧାନ ଦେ ରଜନୀ ଭୂଷଜା କରି କଟାଇବ ଦିନ ଗୃହରେ ଯତ୍ନେ ଶିବା ଶିବ ମନେ ସ୍ମରି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଚୁଡ଼ିକି ତେଜିବ ଦକ୍ଷ ପାଦରେ ମୁଦିନ ପିନ୍ଧିବ ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗର ଭୂଷଣ ମାନ ସର୍ବତ୍ୟାଗ କରିବ ତେର ଦିନ ଯେ ମସ୍ତକେ ଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୋଛିବ ଯେ ନିୟମ ଅଛି ଦଣ୍ଡର ଗୃହରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରେ ନ ଦେବ ଝାଡୁ କରିବା ଅଳିଆ ରଖିବ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଜମା କରିବ ବାହାରେ ତାହା ନେଇ ନ ଫିଙ୍ଗିବ ଯେ ସେବନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ନ କରିବ ଚିନ୍ତି କାଳିସିବ ଯେ ନିଷ୍ଠା ଭାବେ ଚଳୁଥିବ ଓଷା ଶାଢ଼ୀ ଭୁକ୍ତା ଆସିଲେ ଫେରି ବେଶଭୂଷା ହୋଇ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ହଳଦୀ ଜଳେ ପତିପାଦ ଧୋଇ ଗୃହକୁ ନେବ ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ବନ୍ଦାଇ ଯେ ଭୁକ୍ତାର ନଥିଲେ ନାରୀ ମାତା କି ଭାଉଜ ପାଳନ କରିବେ ଦଣ୍ଡ କାଳୀ କୁସୁମରୀ ଭାଉଜ କି ମାତା କଲେ ପାଳନ ଭୂଷଣ ତ୍ୟାଗ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଜାଣ କେବଳ ଭୋଜନ ଗୃହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନା କଲେ ବିଧିରେ ଚଳିବ ଯେ ଗୀତେ କହି ତ୍ରିନାଥ ତପସ୍ୱୀ କହି ଶୁଣ ନରପତି ଯେ କରିପାରିବ କି ବ୍ରତ ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଜା କର ତୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ରେ ରାଜା କର ତୁ ଯୋଡ଼ିଲେ କେମୁନିଏ ବ୍ରତ ନିତ୍ୟ ପାଳିବି ବୋଇଲେ ବିଧି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବିଧି ପ୍ରକାରେ ତପସ୍ୱୀ କହନ୍ତି ଦେବେ ସୁନାନର ରାୟର ସୁନାନର ରାୟ ମୋହର ବଚନ ମାନି କର ତୁ ପାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବନେ କର ଦଣ୍ଡ ଘରରେ ରାଜା କର ଦଣ୍ଡ ଘର ସେହି ଘର ହେବ ଶିବ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେ ନୃପବର ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ସେ ନୃପବର ଭକ୍ତିବନ୍ତ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ରେ ଜଣ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭିବୁ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ପୁରୀ ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପିଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ 13 ଦିନ ରହିବୁ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାତରେ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ହର କାଳି ଚିନ୍ତି ମନରେ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ଶୁଣି କର ଯୋଡ଼ି କହେ ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଲୋକ ଯାଏ ମୁନି ମୋହର ଭୁବନ ହେଉ ବୋଲି ସନମତ କଲେ କପିବର ହେ ସତେ କଲେ କପିବର ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଠ ହୋଇଲା ତୟାର ମାନିଏ ଗିର
ସେପଟେ ଦେବୀଙ୍କର ଚିତ୍ରମାନ ରେ ଦେବୀଙ୍କର ଚିତ୍ରମାନ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ପୁଣି ମହିଷା ଦଳନ ଚିତ୍ର ଲେଖିନ ପାଳିବ ଏ ବିଧି ବିଧାନ ଚିତ୍ର ଲେଖିନ ଗିରିଜେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଶିବ ଯୋଗାସନରେ ଶିବ ଯୋଗାସନ ଅତି ଅପମାନ ଦକ୍ଷ ଦଶମିନାଶନ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସର୍ବ ସୁଖ ତେଜିରେ ରାଜା ସର୍ବ ସୁଖ ତେଜି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭଜି ଭୂପୁତା ସାଜି ଋଷିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ରାଜି ଭୂପୁତା ସାଜି 21 ରାତ୍ରେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ସପନରେ ଦେଖିଲେ ସପନ ପ୍ରସନ୍ନରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ ପଶୁପତିଙ୍କ ଆଦେଶେ ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଆଦେଶେ ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ବିବିଧ ବାଜା ବଜାଇ କରିଲେ ଗମନ ଶେଷ ଭାଜନ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶେଷ ଭାଜନ ପୋଖରୀ ଜଳ ବୁଡ଼ନ୍ତେ ନାଗକୁ ପାଇଲେ ରେ ନାଗକୁ ପାଇଲେ ନାଗ କରି ସବେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ସର୍ବେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ରେ ସର୍ବେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଥା ରାଜା ମନରେ ଚିନ୍ତିଲେ ସେ ତ୍ରିଲୋଚନ ହୋଇନ ଅତି ନିଷ୍ଠାବାନ ସେ ତ୍ରିଲୋଚନ ହୁଙ୍କା ନିକଟରେ ଯାଇ ଭୂମିକୁ ଖୋଳିଲେ ପୁରାତନ ଦଣ୍ଡ ସେଠାରୁ ପାଇଲେ ନାନାଦି ସମ୍ଭବ କରି ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ଘରେ ରାଜା ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ଘରେ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ରାଜା ଭଗତି ମନରେ କର କାହାରିଙ୍କୁ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଲୋଭିବାକୁ ଘର କାହାରିଙ୍କୁ ଏତୁ ଅନନ୍ତର ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଗଲାରେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଦିନ 17 ଦିବସ ଭୋଗ ହେଲା তপস্বী করিলে সর্ব পূজা আয়োজনরে সর্ব পূজা আয়োজন যেমন্তে কামনা নীতি বিধির বিধান পণ্ডিত জন শুণন্তু দণ্ডর বিধান পণ্ডিত জন সংকল্পে 13 ভূমিকা পইতা পিঁধিলে সমস্তে কষাবচন পরিধান কলে কালিঙ্কর প্রভাসনে চম্পা বড় ঘেনি শৃঙ্খ মুঠা গৌরীবে তো ঢোল ঘণ্ট পুণি পতাকা সহিত নাগ রূপ পঞ্চানন রে রূপ পঞ্চানন নৃত্য বেশ ভূতা যজ্ঞ সমস্ত ঘেনি দণ্ড গৃহ যজ্ঞ রহিলে মুনিবর অল্প চলিলে তুমরি কালিঙ্ক পয়র রাজদাণ্ডরে যাଆନ୍ତି ঢୋଲକୁ ବଜାଇ କଳା ରୁଦ୍ରମଣି ଭଜ ଡାକ ପଡୁଥାଏ ଗୁଣା ଧୂପ ସୁବାସରେ ଚହଟେ ଭୁବନରେ ଚହଟେ ଭୁବନ କଳା ରୁଦ୍ରମଣି ଭଜ ଦେଇ ଜୟଗାନ ପର କାଳିଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ବିଧାନ ଦଣ୍ଡରେ ଏ ବିଧାନ ଦଣ୍ଡ ଲେଖେ ଗୋପାଳ ତ୍ରିନାଥ সুজনে হই একচিত দণ্ডকালীঙ্কর বিধান ব্রত ভুক্তাগণ সর্বে হই নরুণ্ড বাজনা বজাই যাନ୍ତି দাণ্ড কর্তাঙ্ক দুয়ার বরণ পাই চলিলে তৎপর কর্তাঙ্ক দুয়ার আগরু কর্তা হই শ্রুতিমন্ত যোগাই রখিছি সর্ব পদার্থ পূর্ণ কুম্ভ দ্বারে করি স্থাপনা তো ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରି ବନ୍ଦାପନା
करी कामनाकु विनय होइला सर्वभूतु ताकु करी कामनाकु आज करी तुमर सेवा मोर द्वारे पूजा पाइबे बाबा विधाने लोड़ा जहा द्रव्य मान आज मो दायित्व होइब जान होई हरसित व्रताचारी सर्वे कले सनमत होई हरसित कुंभ जल ढाली प्रभु पायर कर्तांकु कहंती पूजा संहार आज दिन रात्र अष्ट प्रहर जहा लोड़ा देबु गृहरु तोर कही गले तली श्मशान भूमि रे सर्वे गले मिली कही गले तली प्रभु पादे कर्ता देई नचित आयोजन कला सब पदार्थ जे मन्ते भुक्ता मन हेब श्रद्धा सकल पदार्थ कला सुविधा क्रमे क्रमे दिन मध्याह्न समय आसी हेला जान क्रमे दिन सर्वभुक्ता गण एकत्र होई चलिले आनंदे वाद्य बजाई कहଳରେ दांड जाउछि पुरी खंडे दुरुकर्ता वर्ण करी निज द्वारे नेले आसान करी प्रभु रसाइले निज द्वारे नेले कातला धूली रे देह गड़ाई अनेक दंड कष्ट को से सही अपराह्न काले दंड को सारी स्नाहाने कलिले काली सुमरी घेनी आंब पत्र शोधन कले हुक्ता मुख दंड घेनी आंब पत्र नाहान तोठे बालुका स्थापीन प्रभु पूजा करिले मिशीन नान शेष करी चली न गले ओषा करिथिबा स्थाने मिलिले पूजा द्रव्य मान करिले हर काली को समर्पण पूजा द्रव्य मान कदली नारिकेल खई पूजा काकुड़ी नबात गोरस पूजा प्रभु को समर्पी भुक्ता समस्ते प्रसाद सेवन करिले सुस्ते सूर्य हेले अस्त विश्राम करिले सर्वे एकत्रित सूर्य हेले अस्त संध्यारे करिन आरती दान ढोल घंट बाजई घन घन एमंते संध्या नीति शेष करी प्रथम प्रहर अंते सर्वरी शुद्ध नଳରେ छंदा आरंभ करती भक्ति भारे शुद्ध नଳରେ कर्ता देइथिबा चाउल बाछी धान गुड़ी जेन्हे न रहे किछि कंत्रा डाली संगे परिवा फल अकटा अपुटा हेब केवल प्रभु आदेशरे अमृत भोग हुई महिमारे प्रभु आदेशरे रंधन शेषे प्रभु निजोग ढोल घंट बाजी होइब भोग प्रसाद भुंजिबे भुकुता गण तुंड पाटी शब्द न बाजी कन्न ढोल घंट नाद राजुथिब भुंजिबे से प्रसाद ढोल घंट नाद भुंजिला बेले अने गुड़ी धान तुंड को बाजिले तेजिबे अन्न कर्म भावी अन्य न करी आस से दिन रहिबे होई उपास शिवा शिव ध्यान करी न बंचिब सुखे से ही दिन शिवा शिव ध्यान हेमंते सर्वे भोजन सारीन संभर्पे प्रभु को संगे घेनिन झुणा दंड दिहुड़ी की जालिन बाजना बजाई चलिबे जान कर्ता द्वारे जाई आविर्भाव कराइबे महामाई कर्ता द्वारे जाई काली देवी को कराई प्रसन्न आस्थाने रखिन श्री पंचानन चारिपटे घेरी भुकुता गण धूप दीप को करिण प्रदान
ଦଣ୍ଡ ଅଭିନୟ ଯେ ମତେ ଶିଖାଇଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦଣ୍ଡ